uffata tokko uffata akkatti sa'aati inni tokkichi uffata gisee 3-4 jijjiirratee tokkosi yoo barbaadan namoota jedhan bakka sa'aatii kan hunda nafti koo bilchaatee jira. Wayyaa arabaati bara suuraa dafee jechuun araba hunda bira jira bara arabni bilta sabni qaba hunde isaanii nama hunduu የጨነቀኝ እሱ አይደለም የጨነቀኝ ነገር እኔ እሱ አይደለም። አሁን አንድ ሰላም አይሰጡኝም። በቃ የሆነ አለ አይደል ቢዚ በቃ ሰሙን ከየአመ ሰዓትን ረፍ ቦርሞ ማልና ረፍሰን ቦርሞ ማልቱ ነጥያ ማል እንደ ጎንቆር ጽዳት ነሽ አይደለ? አዎ ምን አገባሽ ታዲያ? አሁን ምግብ ሰርተሽ ምግብሽ አራም ምግብሽ ጫው ጋስቷል ባህራት የለም ይሄን ያንበላ ምን እንዲህ ሌላ ስሪ ብትባይ ነበር የሚሰማሽ። እኔ ምግብ አይሉ እንጀዳንስ እንጀዳ ኦሶጀ በሬድ ጽዳት ረጅርታ ይሄ እኮ አልጸዳም ካልኩ እንደገና ሄደሽ መወልወል ብቻ እኮ ነው። በቃ አለቀ። ለስራ ስትይዛ ቤት 2 ዓመት ብቻ ለመጨረስ አይሉ እናትዬ አጠገቤ ነች። የምታሰራኝ እኮ እናት ነች። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ይቅርታ ይሄን ቃል ስትጠቀምሽ አንቺ ለችግር የተፈጠርሽ ነሽ። ችግሩን ማቃለል ሳይሆን ኡስማት ፍዴ ማርተላ ምርምር ወብለ አማ በራት ዋሰል ባይንታ ነምኒ በርዋ አጣጥኝ ከናከሰው ከዱባሲ በቀጅራ አንድ እዚህ ሀገር ይጋለ ምን 80084 ሌበር ኦፊስ ቀጥሎ አስቸኳይ ከሆነ 999 ፖሊስ አለ። ከዚህ አልፎ ከመጣ የራስሽን እርምጃ ትወስጃለሽ፣ ነፍስሽን ለማዳን ማለት ነው። ሲገለ ብይሞ ዱባይ ብየ ሴራት ፖሊስ ይጠመደ ወላ ሰገል ተሚሰገል ደቂ ሰከንድ ብረት ሲብረጋ ሰኒቦ ደረክ ነከዲ መጣ አስተሆነ አንብሰን የንተ ይገሉኛ ነፍሴ ከያፈሶዳደ ይስብራደ ማክተባት ነገቻ ይዳከ ከከፈል ማክተብ ሲገለ አንቺ ምንም አምሳቱን ከፍ የለም ማክተብ ንማል ወዳ በርባዱ ሰራተኛ ከናፊ በርባዱ ሲኦጂ ገልቼ እሺዳ ህሬጋ ፐርሰንት ነከዱ ከጃጃ አቦቶ ብለው ጀተሰን ባይሰኒ ካንዴ ብሰኒ ታረፊ ፍራ አለቀ ማለት ብለ ባይበር ቢይበር ቢየሰርሺ ለስ ፈዶኝ ከኢለ ፈረጅሩ ነበር አናቦ ሀሳዲ ሲግዴ መከራ ኛ ሲንተ አሲና ሲ ነገሮቹን አንቺ ቀለል ማድረግ አለብሽ ራስሽ ላይ የራስሽ ሆነ እርምጃ ነገር ውሰጂ። አሁን እኔ እርምጃ ውሰጂ ብትይ ቅድማ ምንድን ነው የማደርገው? ሌበር ኦፊስ ነበረ የምደውለው። ለምን ፓስፖርትንና ካንስሌሽን ይሄ ለመውጣት ሲገለ አይ ሌበር ኦፊስ ዛሬ ደውለሽ ለነገ ምንም ማድረግሽ አንድ ሌበር ኦፊስ ከደወልሽው የህግ ከለላ ስርልሻለሽ። አይ ሌበር ኦፊስ እኔ ህግ ማብቴ ደግሞ በፖሊስ በቢሮ ሆኜ ተከራክሪ ድሬ ቢሮዎቹ ተከራክሪ ቀበሉ እንዲህ ከሆነ ደግሞ 999 ደውይና አለጦ ሊመጡልሻል። እነሱን አለመቀቅ እነሱ እዛ ጋር ያሉ ፓስፖርትሽን እና ካንስሌሽንሽን መቀበል ተመልሶልሻል። እናት ፖሊሲን ወደ ኖሌጅ ነፍሴ እያፈሶዳዳት ያለሽ በቃ እኔ ስለ ህግ ነፍሴ እያፈሶዳዳ እኔ እዚህ ቤት ከተዋችሁ ዛሬ የሚሞትበት ነው ቀን ነው። ፖሊሲ እዛው ይቆማል። ከሌብሮ ኦፊስ ጋር ይነጋገራል ወይ ወደ ቢሮ መልስሻል። ፓስፖርት ይኬራ ፖሊሲ ሲፉዳ ካንስሌሽን ከሌብሮ ኦፊስ ይትፋስ አለቀ። ይሄ ኢዚ እኮ ነው ብለኝ ከሁንድ ማል ቶፕ ሶዳኬቲ ለመት ችግር ማወጅን ብቻ ነው የሙሽበት ሶስተኛ ሶሉሽን ላንቺ ማፍጠር ነው ያቃተሽ እንጂ ይሄ በጣም ቀላል ዱባይ ነው። ሀገሩ እኮ ዱባይ ነው። ከናፉ ዛብር ካንቺ ጋር ይሁን መድኃኒዓለም ካንቺ ጋር ይሁን እናት ነገሩን ቀለል አድርግና ለራስሽ ከዛ ቤት የምትወጪበትን መንገድ ብቻ ይሁ ህይወትሽን የምታድኝበትን ይሁ። 3 አማራጭ ነገር አለሽ። መጀመሪያ ሌብር ኦፊስ፣ ቀጥሎ ፖሊስ፣ 3ኛ ራስሽ። ተመለሰልሽ ታዲያ ከናቃለ እናት ያንቺ ብቻ አይደለሽም እኮ 10 ዓመት የሞሉት አሉ እኮ እዚህ እንደፈለጉ የሚሰሩት። ማላዝም እኔ እዚህ ላይ አላወራ ማላዝም ምን ምድረሹ ጨርሰሽ ብርሽን አጠራቅመሽ ኢትዮጵያ ባንኮት በርባዴ ሲጨርሽ በነጭ ወረቀት ትወጫለሽ። አለቀ። እዛ እንደዛ ከተባለ ደግሞ ከ1 ዓመት በኋላ ወይም ከ2 ዓመት በኋላ እንትን ይወጣል፣ ምህረት አዋጅ ይወጣል። ምህረት አዋጅ ሲመጣ የአንቺ ፓስፖርት የት ነው የምታገኙ? ወይ ኤምባሲ ወይ ቢሮ ነው የምታገኙ። ከዛ ነው የሚወጣልሽ። ኦሪጂናል ፓስፖርት ይሰጥሻል። ኦሪጂናል ከፊል ትፈልጋለሽ። ከፊል ስር አሊያም በራስሽ ቪዛ አሊያም ኢትዮጵያ ገብተሽ ማምጣት መብትሽ ነው። በቃ ዋሰል ማለት ነው። እሺ ውዴ ካን መስጅራ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን፣ መድኃኒዓለም ካንቺ ጋር ይሁን። እናት እግዚአብሔር እርዳሽ። ዋን ሁንዳፊ ዚህ አዲሶች አዲስ ይለኝ ረብ ልጅ ደግሞ እንግሊዝኛ ይችላል ብላለች። አረብኛ ከሚችል እዚህ ሀገር እንግሊዝኛ መቻላ የሚመረጥ ነው። ሌብር ኦፊስ በእንግሊዝኛ ማውራት ትችላለች። ፖሊሲዎች በእንግሊዝ
እንግሊዝኛ ማውራት ትችላለች። በጣም ብዙ ሀሳቧን መግለጽ ትችላለች። ወሮታ ኡጋ አፍርሻን ብዬ ዱባይ ወጀተኔ አረብኛ ደንብ የማይችሉትን እኮ እሷ ትበልጣለች ማለት ነው በእንግሊዝኛ። ሰማችሁ አይደለ? ለምን እዚህ ሀገር በቃ የፈለሽው ቋንቋ ነው የምትጠቀሚ። ከነመስ እንጀራ ወደ ካንስሌሽን ቀበለ ኤኙ ለምጮ ኤኙ ገላ ሸዋ ገላ እንጀቱሰን አምኮት ነው ዱቢሲ ከነጂ ካንስሌሽን ነም ለማፎሎ ስንጎደሱን ስለን ዱቢሳ ሀልከን ጋሪ ሀቃ ጎበዚ ታተኔ ታብታቢ ኩመ ሶዶሚ ለማፊ ቱቃ ሰዲና ጎተኔ ኮፒ ሊንክ እንጀጠበ ኮፒ ሊንክ እንጎኛ ኮፒ ሊንክ ይበለማ ፉርተማ ነማ ሜቀኑና ለስነት ፈካት ስነት ሙሬ ነማ ኩማ ኢየሱስ ኩማ ሰገሌ ይበሸነም አፍተም ሰደ ፎሎ ጎተኔ ይስቱ نعم فنسدد فولو قلت نيجتون لما مسألة البشري مو حاجة اللي يصير يبقى كان ساعاتي ميكان تري ساعاتي لما في سكن ديجا ساعاتي لما سكن ديجا فولو أفكر من جاب تجا قلت نيجي لما كم مسألة البشري تلاله نمني بريد ده حتى بنس بريد ده وده كم حتى بكن كوبيلينكي حتى كوبيلينكي نقول تاني كم سدد ميلا ما شاء الله سلا إفتان تربان الرا مكان سا تربان الرا إتام منروم با إتام شغال تكوفا مكينة شغال مفان وركي جرام شنو كابريت كايرة تبدي وركي سنة Rasa depan mu beri Jogja aku mau betul kok terberat adu amusi kita kambo itu kita nanti baam insyaallah naga boleh tu ada so ada situ follow budak kata copy link share na budak itu kita kalau dapat ada jole cancellation kabel mu dia kamu mau cancellation orang kamu saat ini kati grup ke sana so jitu ko grup ke sana so na saat itu basu om benar betul adu robi insyaallah adu robi saat ini wasannya adu amusi tis odo saat ini tangga TikTok rat live darbu sini share gona cumarat akas mambo lamata asrata sana TikTok rat baca live rat lik saati afurmo saati shabu saati ja gabil maghrib saati sadiq kana kita to kumarakanne live sene iki chamusne abba charra ihe ni maslalachualu adu sabro min rat sini argamti TikTok ki yan darba sini jeda jira nafu TikTok ki ak warning in adu sanbusne akwan to kujin ammarat adras ne tidak amada copy link na goda video ki ngila demato copy link na goda rabbi sin kabe amma itu matna fa rabbi jeda male an TikTok da rabbi le makawam lam rabbi bakitu wa ibatu jira kuli wani gini imana na matin na baraje na amantari ustani undi ke nan ibito ko shantamni ana amantari ustani imana ke chankana mo na rafatu imana na amantari na bar ustan kan ani mo imana ke kesasni asakamu ka wonna kaira ada kesan tap copy link undi chala copy link na goda repost na goda dakato video ngadis amma asrawo bay kushuma def video mo itma ngadisa isa copy link gize shashan gize kudan copy link na goda adu amusi yotika namni tibishan namni kuma to ko livi seru ka ita sanira kan masin ji ana gambula kan gari jule cancellation ka dan gize kam cancellation ka bana romi je akai chati boss tasina to garu la kosa mu barisina la kosa bichami hay jedina waji dan jedina baka romi jirami maka ko romi cancellation ka ba kulot la kosa bila bila tsaf yo fuda ce demo romi ya kana cancellation fuda tu dafani waji dafan kulot la kosa whatsapp ya na to follows na to whatsapp ki kesa save gode whatsapp ya sindu bisa saling gode bilbila ke kabat na anytime saati cancellation kabat riba ke cuma jiran di siram ke sumis lebih maka ke cat ada bias juga cancellation kan kab jadi wala save sindu message ke ro miskoli ke sanar ke yo kina barrefa ke sanar ro kan sagale ke sanar ala to roji afta wannan be ko su sinke su mai sunan da kan masrin jira naga turban da kafin waga burusi ra istan sirra kali no fitna turban to ko kana rabbi be ka du'ai na guda na madafot karade mu robi ida to ko fa isni fanamu ida la mu fa isni fanamu rabbu kita sadafa sanan da barsi insyaallah ya rabbi ya rabbi ke beri ko da sanan abasi ya rabbi kuma shadda ma asbu ke ke to ito ko kuma take kuma shadda ma dalil ko ma ne ke take di ya rabbi bu afifan du'ai pada cara dari afifan du'ai pada cara rabbi ta'ala manamu ni drama di basa di kapal ya haka raiti na ta edo na fo rabu rata de dare haka raiti na ta edo fikiya takala la ko se dibeto ko so bisa kali dibeto ko fafustam dibeto ko so bisa kali wami dibeto ko fafustam roman je eknani na kabami haka kapal berri sati uga wani fasifa basu itu sadafa na bara dibeto ko so video no je ofikiya le na genya de ora betu aina buda nanti beri kamu beri kita de aina buda karawo dem tu ingat dia bagasa suki dia misal syangka lama gitu kan nur fi waya terbuka indah kenal lama gitu amal le kata afram edi kata itu mata devi atau sa wannan to kusbri na ka fuda dan sani magana sa silkin to
silkinis kuma lama jedha warqii kiyya tokkos kuma lama nama kuma afur jedha aduu san ijoollee translationii qabdu mana kee jiru maal isaan walumatti qabu kuma tokko baaseedha lakkaa sanitti kuma shan jedha shaanxan meeqa 170 shaanxan lama kun immoo tokko 200 immoo xixiqqaan 120 dammaraawwi caammaa ofii kiyyaafis warra Itoophiyaa nama tokko oficha waan qumxaa bitee allaabaashee bitee wanno televiziinii kiyya cinaa ta'u miidhagee kuma tokko namni gara 8 immoo 9 tan baase maafi fulus kallasat abbara goldaa usirraa shillimaanin argadhe 500 bichaatu na hafe itti dandeessu dammaraata warqiin 2,000 silkiin 2,000 4,000 bakka geexageexin televiziinii kiyya irra teessu 1,100 5,000 jedhaadha 5,000 shaantan meeqa fixe 200 jedhamee achi asii 100 dabalee 300 ijoollee mana ijaazatii fi ijoollee kaansileeshinii qabu waa walumatti kuma meeqa ta'a jechuudha gara 6,000 gara 8,000 ta'a ni soba amma 8,000 ol roomaa amma iftaawwan kan qabu amma gaafa ni hixaas ni buusu mataa bicha nan dhaadha kana nan astakakkaladha wayyaa mana jiru nan kaawwadha kalaas maafi fuus kanaaf du'aa ofii godha dhugaa waan kanaaf yaa rabbi kan kuma dhibbaa sana bira dabarsee waan